Kabalo ba ka nga the worst breakfast meal to start your day with is sugar? Maunang di ka mo payat kay kusog kaayo ka mo kaon og high carbs na pagkaon na taas sa sugar. If you eat sugary food meal, rice, bread, pasta, noodles, mga high carb foods, mga sugary drinks, unya even a coffee, butngan og daghang sugar, unya na pa joy pandesal, kana kay imuharang ginaloko imong sarili kay sige kag kaon anang mga high carb foods na makapaspike sa imong sugar insulin level. Gahatag ra ning ilusyon sa imong hunahuna na nagatuo ka na akay daghang energy sa tibuok adlaw. But in reality, imong lawas will burn and consume the sugar within 20 to 30 minutes. Then boom, gikapoy nasad ka. Di na ka makakonsentrate sa mga trabaho nimo. And worse is imong lawas nagkahinay-hinay og kadaot og kaluya kay wala na kay energy. Gusto nimo i-prepare imong sarili na active the whole day? Eat low-carb foods, high in fat and protein for breakfast. Eggs, chicken, and pork meat seasoned with salt and pepper. Cook it in anti-inflammatory ingredients. Avocado fruit and green leafy vegetables, mga low-carb vegetables, kape na walay creamer o asukal, and mauni para makaprepare ka sa imong sarili para sa tibuok adlaw na productive na trabaho. Kani nga mga pagkauna ni dugay kagutumon ani ug makahatag ni og taas nga energy. Maunang timan is stay low carb pirmi.